Hai, Assalamualaikum and selamat sejahtera. So hari ni I'm going to continue topic 2, capacitor and dielectric. So for this topic, you have three subtopics: capacitance 2.1, capacitance and capacitors in series and parallel. 2.2, charging and discharging of the capacitors, and 2.3, capacitors with dielectric. Okay, 2.1, capacitance and capacitor in series and parallel. So, learning outcome at the end of this chapter, students should be able to define and use capacitance formula C equals to Q over V. And second, derive and determine the effective capacitance of capacitor in series and parallel. And third, derive and use energy stored in capacitor. Here is the formula involved. U equals to half CV square equals to half QV equals to half Q square over C. Alright, so next. Capacitance and capacitors in series and parallel. So first of all, what is capacitor? Capacitor is a device that is capable of storing electric charges or electric potential energy. Dia menyimpanlah, dia store. It consists of two conducting plates separated by a small air gap or a thin insulator called dielectric, such as mica, ceramics, paper, or even oil. Okay, here is a symbol used, and usually we use this symbol to illustrate the capacitor. And here is the uses of capacitor. Photo flash, giant laser, on-off switches, smooth and direct current, computer keyboard, and etc. Okay, that is capacitor, the device. Now the capacitance. Capacitance is defined as a ratio of the charge on each plate to the potential difference between them. So C equals to Q over V, meaning that C is a value lah, value capacitor tersebut. Berapa nilai capacitance dia. Okay, Q over V, Q is the magnitude of the charge on each plate. And bear in mind, in each plate, nilainya sama. So, bukanlah saya tambah ke apa, kita ambil saja magnitude dia. And V, potential difference across the two plates. Then it is scalar quantity, and the unit for capacitance is farad. Capital F, or coulombs per volt, CV negative 1. And here is the definition of 1 farad is defined as a charge of 1 coulomb stored on each of the conducting plates as a result of a potential difference of 1 volt between the two plates. And capacitance is always positive quantity. Dan magnitude sahaja. Then if we rearrange Q equals to CV, where the capacitance of a capacitor, C, is constant, then Q directly proportional with V, meaning that and for this subtopic, the value of C memang always constant, is always constant. So what affect C daripada Q and V? So Q is a charge store, is directly proportional to the potential difference V across the conducting plates. The greater capacitance of a capacitor, the more charge is required. Okay, now kita tengok dia punya susunan kita punya arrangement of capacitor. Kita boleh arrange in two types, series and parallel. So here is the figure 2.2 shows that 3 capacitors are connected in series with battery V. So here is C1 V1, C2 V2, C3 V3.
And kalau kita tambahkan semua ini, kita akan dapat C effective ataupun C equivalent ataupun C total. For my class usually cikgu cakap C effective ataupun C total. Kiranya hasil tambah lah, hasil tambah ketiga-tiga total capacitance dalam circuit ini. Tetapi cara nak tambahnya ikut jenis lah. So kat sini, kalau in series, setiap charge yang lalu kepada kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3, nilai charge yang sama seperti in series. Okay. So dari sini kita deduce equation formula for V1. V1 equals to Q1 over C1. V2 equals to Q2 over C2. V3 equals to Q3 over C3. The potential difference across each capacitor C1, C2 and C3 is not the same. So kita dapatkan formula pada sini lah. So Q1 over C1 and Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dengan Q. So kalau kita rearrange V ni, kita tambahkan semuanya. So kita dapat V1 tambah V2 tambah V3. We get in this kind of formula, in this kind of form. And then Q is the same. So kita boleh factoriskan Q. Q bawa ke sini. So dapat V over Q equals 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. So kalau kita tambahkan semua ni, kita dapat 1 over C effective. So daripada apa kat atas semua ni, kita boleh deducekan, kita boleh dapatkan formula untuk C effective sekiranya kapasitor disusun secara series. So kita dapat 1 over C effective equals 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over something sampai habis lah. Okay, now capacitors in parallel pula. Figure 2.3, ini cara disusun secara parallel. Macam kita ada parallel. Senang je. Parallel start pada huruf P. Parallel mula daripada huruf P. Oops, sorry. P dekat sini pecah. Ini yang I always told my previous students pun pecah. Apa yang pecah? Kalau in terms of VIR, kita guna I tu yang pecah. Tapi dalam kes ini, kita ada C, Q and V. Tak ada first formula yang you dah tahu kan. C is a capacitance, Q is a charge, dan V voltage. Yang mengalir dalam circuit adalah charge. Charge yang mengalir, elektron tu mengalir. So charge itu yang mengalir. So apa yang pecah? Di sini yang pecah adalah Q, charge. Sebab charge yang boleh mengalir kan. V tak mengalir, itu difference. Capacitance pula dalam capacitor tu, dia punya ability to store charge tu. Okay, now kalau kat sini V, ini positive terminal, ini negative terminal. Biasanya kalau current ataupun elektron yang mengalir, kita buat keluar pada positif lah kan. So keluar sini, keluar sini. Dia jumpa junction, ini we call junction. So sini adalah I. Dia pecah. Okay, pecah kepada I1, let's say sini I1 pecah kepada sini I2. So, apa yang dia katakan pecah tu? Allah, ni cikgu buat air pula. Kita buat Q. Sama je sebab I kan equals to Q equals to IT. So, charge yang mengalir itu menyebabkan adalah arusnya. Tapi dekat sini, kita buatlah in terms of Q lah. Senang, awak faham. So sini Q, keluar sini Q1, lalu sini Q2. Dia jumpa junction lagi, dia pecah lagi kepada, let's say sini Q21 dan sini dia pecah Q22.
Nampak tak? Current yang akan lalu kepada Q3, C3 dekat sini adalah Q22. Yang lalu kepada C2 di sini adalah Q21 yang akan Cikgu Wal tulis kat sini. So dia punya current pun dah tak sama. Dia punya charge yang mengalir pun dah tak sama. Dekat sini pun sama juga, tak sama, dah pecah. So susunan antara C3, C2 dan C1 adalah secara parallel. Okay. Manakala untuk series pula, kalau kita tengok kat sini, current tak pecah. In other words, dia tak jumpa junction. Selagi tak jumpa junction juga, in other way lah for you to remember. Selagi tak jumpa junction, so current tak pecah. Jadinya circuit itu disusun secara series. Capacitor ini disusun secara series. Di sini masih Q yang sama, Q efektif. Dia tak jumpa junction, sini masih Q efektif. Sini masih Q efektif ataupun Q total. Sini pun sama Q total. That's why dekat sini Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q. Q dekat sini kita panggil dia sebagai Q efektif. Yang daripada power supply itu. Okay, series. Okay, capacitor kelajuan. Okay, untuk in parallel, kita back to parallel. In parallel, since dia datang daripada power, dia punya apa kita panggil, potential difference-nya sama. Kenapa potential difference sama? Sebab dekat sini potential difference kita ambil, kita boleh consider daripada sini ke sini adalah V. Daripada sini ke sini juga masih V. Daripada laluan sini pun yang ada kapasitor C2 pun masih V juga. Di laluan sini pun dia punya potential difference pun masih daripada V. So V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V efektif. Kita panggil V efektif lah yang ni. Ini sebagai V efektif. Atau V total daripada power supply. So from here dia punya Q sangat CV and then dapat C effective and then tak record. So since kita boleh factorize, since V dekat sini pula yang sama, kita boleh factorizekan V ke sini, factorize dan keluar bahagi dengan Q bahagi V sama dengan C1, C2, C3 and C6 lah, tambah. So ini adalah hasil tambah capacitance. So dapat C efektif. Hence untuk parallel circuit, C efektif awak guna tambahkan sahaja. Okay, kita pergi sekali lalu. Determine the effective capacitance of the configuration shown in figure 2.4. Okay, semuanya ada identical. Ini tak tahu kan, masa port terminal tak tahu. It's up to you, cikgu ambil atas positif bawah negatif. So ini dia punya current dia lalu. Dia jumpa junction, dia pecah. Dia jumpa junction lagi, dia pecah. Okay, now lalu sini. Jumpa junction tak? Tak. So sini adalah series. Biasanya kita tambah yang paling ujung. Ujung kita bawa ke depan. Okay, so sini dah kita selesaikan. Now laluan ini, let me use different color. Laluan ini dan ini adalah parallel. Kenapa parallel? Sebab dia jumpa di junction dekat sini. So dia dah pecah. So laluan ini dan laluan ini akan jadi parallel. Tambahkan, selesaikan yang tu dulu. Selesaikan, dapatkan CX dengan C4 akan jadi parallel. Kemudian dapat
dapat CY dekat sini. Mana dia tunjuk CY? Tak tunjuk pula CY kat sini. CX dengan C4 akan jadi CY Okay, now boleh tutup dah lah laluan di sini. Ini dah jadi dengan CX adalah parallel. So parallel kita tambahkan saja jadi CY. Jadi CY. Now daripada laluan di sini tadi ni, dia jumpa junction, dia pecah. So laluan ini dengan CY ini akan jadi series balik. So ini laluan ni tadi dia current dah pecah, jumpa junction, dia pecah. I sini jadi I1, sini jadi I2. So this root ini akan jadi series dan dengan 7 akan jadi parallel semula. Okay. So dapatlah selesaikan tipsnya, selesaikan daripada hujung laluan current yang dah jumpa jalan mati. So itu kita selesaikan dahulu pada belakang sampailah ke depan. So now dapatlah C efektif 2.73. Okay, next kita tengok sini sekali lalu. Ini simple lah. So let's say daripada A ke B, so current keluar daripada sini, daripada A. Dia jumpa junction, dia pecah kepada C1 dan C2. So C1 dan C2 akan jadi parallel. Okay, now dah combine, awak boleh redraw balik ataupun awak tengok dalam, awak view dalam otak aja, congak aja, tengok macam mana rupa dia. So now parallel ini dah jadi C12. Now kalau kita tengok let's say sini, so sini jadi C12. Cik combine kan, nama jadi C12 dan dia jumpa dengan C3 dekat bawah sini. So dia dah jadi dalam satu laluan yang sama. So C12 dengan C3 adalah secara series. So sini parallel, kemudian dengan C3 akan jadi secara series. Tambahkanlah. Okay. Next, energy stored in the charge capacitor U. Yang ni awak tengok je lah, dia punya total work required to increase the accumulated charge from 0 to Q is given by, kita integrate. So U sama dengan W sama dengan half Q square over C. Dan macam mana daripada sini boleh jadi dua lagi equation. Dia tak ada apa sangat pun, dia datang daripada formula tadi, C sama dengan Q over V. Awak hanya substitute gantian, let's say kat sini Q. So Q sama dengan CV. Awak substitute CV dalam formula ini. So dia jadilah dalam bentuk CV square dan juga half Q V dekat sini. Bila awak subkan C ni lah, QV dalam sini, so dapatlah half QV. Dan formula ni ada dalam list of formula given dalam soalan. No charges will accumulate on each plate if the capacitor is not charged. Logic lah kan. Okay, next. Subtopik yang kedua. Dah habis tadi kita cerita pasal